Hello everyone, hello friends, welcome back to our channel. Today I've been doing a lot of stuff this morning, and for the update of my small garden, I am having new seedlings of lettuce again. This time it's the lettuce that we love and we like so much, the iceberg, and also I have seedlings of rucola, and they are growing already, and soon I will be transferring them into the area, into the soil, so they can grow faster. And so yeah, there's a lot of things just happened recently, a lot of beautiful stuffs. And so yeah, let's go to the real stuff. So guys, andito po ako ngayon sa aming garden at ipapakita ko po sa inyo kung ano yung nangyari sa aming fig tree, kasi nung Lunes biglang nagkaroon ng isolated thunderstorm dito sa aming town, tsaka ang lakas ng hangin, yung parang bagyo na biglang dumating, yung parang naglandfall dito. Tsaka, ayun, ito yung nangyari sa aming fig tree, nabali yung sanga, tsaka, ito yung sanga, tsaka, at yung puno ay bended na siya dun sa kabilang panig. Kasi dito yung sanga na nabali. Ayan, ito. So, medyo malaki talaga yung nabali na sanga. At saka yung nabaling sanga, marami pa namang bunga, kaya nakakahinayang. Pero wala kaming magagawa kasi nga, ang lakas talaga ng hangin guys. Tas ano siya, isang oras, tas walang ulan, hangin lahat. Yung ano nga, yung lahat ng street lights dito parang nagbi-bend, sumasayaw siya, tas nakakatakot talaga. Tas pagkatapos no ng isang oras, umulan. Tsaka yung ulan parang 2 oras ata, or isang oras lang ata yun. Kaya yun, kinabukasan, ayun, chinek namin yung garden, yung mga plastic, yung cover namin, nagliliparan, tsaka yung mga tinanim kong salad, yung lettuce doon, na nakaband na siya. Tapos ayun. So guys, right now I'm walking because I'm going to the house of my parents' husband for lunch, because they invited me to have lunch with them. So I'm going now, and for the meantime I'm going to show you where I'm walking. So here it's a ciclabile. In Italiano it's called ciclabile. I think in English it's called sidewalk, if I'm not mistaken, or bicycle lane. Ang init-init dito guys, parang nasa Pinas, yung summer sa Pinas. So it's 12 noon already, and I'm walking here. You know what, only here that I'm walking at 12 noon just wearing a cap, because in the Philippines at this hour I don't go out because I don't like to walk under the heat of the sun. And right now here I'm walking, and I don't even care if I get a brown skin, because here brown skin is beautiful.
People here, especially women, they paid lots of money just to have a brown skin, and we are so thankful, we are so lucky, because as Filipinos, we don't have to buy, we don't have to pay a lot just to have a brown skin. Morena is beautiful, so be proud of your brown skin, girls, because it's precious. That what makes who you are. Okay, so right now I'm walking here along the parang man-made river siya, guys, kasi dito kasi sa kung saan kami nakatira, madaming farm. So kapag summer, itong river na to, punong-puno yan ng tubig kasi dito kumukuha. Ito yung source ng mga farmers para doon sa kanilang farm. Kasi nga ang init. So, usually, corn yung tinatanim nila, mais. Tsaka, yun. Para ang na-observe ko, corn, halos lahat. During summer, corn yung tinanim ng mga farmer. Kailangan nilang diligan araw-araw, so dito sila kumukuha ng tubig. Mahaba yan, guys. Galing doon yung parang may doon, yung parang may castle. Yan yung source, yun doon minomonitor yung level ng water, yung water pressure. Kaya, ayun. So, malapit na ako sa bahay ng aking biyenan. Ang maganda lang dito sa lugar na to kasi ang tahimik. Katulad ngayon, yung mga ganitong oras, walang katao-tao. Ayan, ako lang yung naglalakad. O, may mga nakikita akong nasa bahay, lumabas na nasa lang, yung mga nasa balcony lang. Ayun, ang init, tapos ang tahimik, tapos safe. So, hindi ka talaga matatakot na maglalakad na mag-isa lang. Tapos ito, so papakita ko sa inyo, may maliit na park dyan. Dyan kami naglalaro ng ping-pong. May dyan, ping-pong table. Yun. Ayan. Kung makikita nyo. Naglalaro kami dyan minsan. Especially kapag weekend. Kasi nga, nung winter, naglalaro lang kami ng ping-pong sa loob ng bahay. Para at least, maka-exercise man lang kahit konti, kahit lang konting oras. Pero ngayon summer, so punta kami dito kami maglalaro. Tapos yung bahay ng mga biyenan ko dyan, ayan yung gray house. So ano kayang lunch namin ngayon? Syempre, Italian food. Sana nga lang luluto ng rice. Kasi nga usually yung mga magulang ng asawa ko magra-rice yan. Pero kakaiba yung luto nila. Tulad sa atin na hiwalay yung ulam sa rice. Pero dito, hinahalo nila. Sana maipapakita ko sa inyo mamaya. Ciao! We're watching Formula 1. Today is Austria Grand Prix. Forza Max. Forza Max.
Siamo Max Team. Sì? Io Max Team, anche Perez. Imparato ieri Charles, perché anche se era partito molto bene la Ferrari, sotto chiuso da Verstappen, ed è stato quasi il blocco passato dello tempo da Carlos Sainz. Sono queste le zone DRS, si è parlato anche di questo, di quel vantaggio che Red Bull chiaramente si è stato salvato. Sono informati quando l'ultima macchina arriva nella posizione, il team informa loro perché la motor Alonso, problemi? C'è un problema con Alonso. Go Max Verstappen con Red Bull Team. Partito bene Verstappen, partito molto bene Verstappen. Sì. Russell partito bene. Però Russell partito bene. adesso siamo fuori perché andiamo alla festa, perché stasera c'è la festa nel nostro comune. Sì? Con DJ Fiaschino. Fiaschino? Giusto. Sì, il nome non è un granché, vediamo. Sì. E adesso già alle 10 di sera, però guarda, come alle 6 c'è anche un po' di luce, c'è anche, sì, la luce del tramonto. Summer evening. So we are arrived here at the venue. The event is starting, and there are lots of people. Tutte le mani che sono di ghiacciolo. Vai Sandra, vai pure a cambiarti. Io tengo la tua ballerina, che non è un problema. Zumba. Ti cambi la maglia? Andiamo qua. Anche dalla baciata base si passa alla Chizzella, seconda scuola di Chiaschino. Abbiamo sentito il generale. Sentite che è venuta apposta dalle ferre per li vedi dal colore, così si allora, loro partono da qua, a passettino più avanti però. Guarda. Balliamo insieme? Guarda. Guarda, abbiamo anche i maestri del completo. Guarda che provano a ballare. Dobbiamo fare un applauso anche a Veronica e Fiaschino. Ma che potevo prendere da prendere il libro là quel libro di ieri sera, non ci ho pensato. In the Philippines, it's like a disco in the barangay. Barangay. That I used to go when I was a teenager. Here, it's a summer event, and lots of people are coming and enjoying. We found a display of books here, and we're checking right now. We're gonna find something that is interesting, and probably we're gonna buy it. So let's see. Questo è un film.
C'è stato il talento di Mr. Ripley. Hai visto il film? Sì, ma è un thriller strano. La scimmia nuda balla, occidentalizzata. Portiamo un po' la notte rosa. We are going home because we have to sleep early perché domani è lunedì, quindi dobbiamo presto. Dobbiamo andare a letto presto. Perché domani è È lunedì. lunedì. Quindi Voglia di lavorare saltami addosso. Ma che voglia che domani ho di andare al lavoro. okay, see you in our next vlog. Thank you for watching. Subscribe, like, and comment. Bye. Ciao. Ciao.